পুরো রাস্তাটা পুরো ল্যান্ডস্লাইডে যত রাস্তায় ধস নেমেছিল টোটালটাই কিন্তু ক্লিয়ার করেছে। এর জন্য আমি সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, আমি আমার অল ডিপার্টমেন্টে ক্রেডিট মাস্ট গো টু দেম। সুপ্রিয়া পুকুরের আগে একটা জায়গা আছে, পুরো ধস নেমেছে, ওটাও পিডব্লিউডি কাজ করছে। আর যে বাড়িটা ভেঙে গেছে, দুজন মারা গেছে, ওর বাড়িতে আমি গেছিলাম, সেই জন্য আপনাদের একটু দেরি হয়েছে, আমি সরি। ওদের পরিবারের সাথে দেখা করে এলাম। ওদের অলরেডি যারা মারা গেছে 5 লাখ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। আর আজকে চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেবো। এর আগে আমি আরেকবার এসেছিলাম মিরিকে, ওই দিকটা যেখানে ব্রিজ ভেঙে গেছে সেখানে থেকে আমি টাকাগুলো দিয়েছিলাম, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। এবং সেখানে আমরা একটা টেম্পোরারি ব্রিজ বানিয়ে দিচ্ছি, আর একটা পাকা ব্রিজ হচ্ছে। যতদিন পাকা ব্রিজটা না হবে টেম্পোরারি ব্রিজটা হয়ে যাবে। আর 7-8 দিনের মধ্যে, আর কদিন লাগবে ধরো, 7-8 দিনের মধ্যে হয়ে যাবে টেম্পোরারি ব্রিজটা। এছাড়াও আমি নাগরাকাটা, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়িতে আমাদের অরূপ বিশ্বাস গেছিল, গৌতম দেব গেছিল, নির্মল বাবু ওখানকার লোকাল এমএলএ আছে, তাদের সমস্ত রিলিফ দিয়ে পাঠানো হয়েছে। ডিএম নিজে গেছিল, এসপিআর। কাল আমি নিজেও নাগরাকাটার একদম বামনডাঙ্গা থেকে শুরু করে, খয়রাকুটি থেকে শুরু করে, খয়রাকাটি থেকে শুরু করে আরও অনেকগুলো জায়গা, দুর্গম জায়গা ভিজিট করেছি। করে তারপরে আমি মালে এসেছি, চালসায় এসেছি, তারপরে আবার আমি শিলিগুড়ি হয়ে ঘুরে কার্শিয়াং এসেছি। কার্শিয়াং থেকে আজকে ডাইরেক্ট আপনাদের এখানে মিরিক গেছি। আমার প্রায় 3.5 ঘন্টা টাইম লেগেছে। কালকে আমি 8 ঘন্টা জার্নি করেছি বাইকার এইসব এলাকায় যাওয়ার জন্য। আজকেও আমাদের প্রায় 6 ঘন্টা লেগে যাবে। সমস্ত দার্জিলিং গিয়ে আজকে আমরা পৌঁছবো, সন্ধ্যে হয়ে যাবে। কালকে আমরা মিটিং করছি, রিভিউ মিটিং, কোথায় কী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং কিভাবে বাড়িগুলো করা হবে। রাস্তা ঘাট ব্রিজ সব নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা অলরেডি ক্যাম্প করে দিয়েছি, যে ক্যাম্পের মধ্যে जिसको जो भी डॉक्यूमेंट आप लोगों ने हराया सब इधर में नाम लिखो, मिल जाएगा। चाहे आधार कार्ड हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे रेशन कार्ड हो, सब इधर में है। हेल्थ कैंप भी है हमारा, हेल्थ डॉक्टर्स, द रिलीफ मटेरियल्स कैंप, किचन भी इधर में अंदर में है। किचन चल रहा है जैसे जिसमें आप लोग खाना पीना करते हैं, उधर में भी मिरिक में भी किचन है, और उधर में भी रिलीफ सेंटर है, उधर में भी चल रहा है, हर जगह में चल रहा है। इतना जल्दी में इतना काम पहले कोई नहीं कर सका। 24 घंटे का अंदर हमारा हर पुलिस ऑफिसर, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे सिविल हो, चाहे फायर पीडब्ल्यूडी हो, चाहे डिजास्टर हो, चाहे फायर हेल्थ सेक्टर हो, चाहे रूरल सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे पीडब्ल्यूडी सेक्टर हो, चाहे डिजास्टर सेक्टर हो, चाहे नॉर्थ डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो, चाहे जीटीओ हो, चाहे हमारा मिरिक म्यूनिसिपैलिटी हो, और सारे म्यूनिसिपैलिटी है, सब ने रास्ते में उतारा है। और हमारा वर्कर भी उतारा है, और लोकल लोगों को में भी मदद मिलता है, प्रेस मीडिया को भी मिला। जिसको घर चला गया उसको हम 1,20,000 करके देंगे। हम लैंडस्लाइड जो हुआ था रास्ता में सब क्लियर कर दिया। हम चाहते हैं पशुपति मंदिर और सुखिया का अंदर में लामाहाटा का माफिक और एक अच्छा टूरिज्म स्पॉट हो। जो लोग इधर में वैसे होम स्टे भी हो जाएगा, और इधर में बहुत लोग फिल्म में शूटिंग करने के लिए लामाहाटा आते हैं, तो इको टूरिज्म का एक अच्छा से बन जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा, तो हम लोग प्लानिंग तैयार करेंगे। आप लोग जितना दिन किचन में है, पूरा खाने होने का बंदोबस्त, रिलीफ पहले भी आप लोगों को मिला, अभी भी देंगे। मैं अभी दिल्ली को डीएम को रिक्वेस्ट करेंगे और एसपी को कि जो लोगों को डेथ हुआ रुपया मैं पहले दे दिया। कल भी हम नागराकाटा में
11 आदमी को हम नौकरी का लेटर भी दे दिया। जो स्पेशल होमगार्ड हम बोला था परिवार का, एक को हम देंगे और 5 लाख करके देंगे। रुपया सबको मिल गया। कुछ बिहार का भी जो था उसको भी माथा भांगा में उसको भी दे दिया। और कुछ बिहार में भी हम एक टीम भेज रहा है। तो हम डीएम को अभी रिक्वेस्ट करेंगे, डीएम एंड एसपी वी मस्ट हैंड ओवर द होमगार्ड स्पेशल होमगार्ड लेटर टू द विक्टिम फैमिली। और जो जिसका डेथ हुआ उसको घर में भी हम जाके परिवार का साथ मिल के आए। और वो लेक का अवस्था थोड़ा खराब है, हम चाहते हैं वो पीडब्ल्यूडी लेके काम करे तो अच्छा हो जाएगा। নাও তুমি নামগুলো বলো, তোমার মাইক আছে, মাইকের নামগুলো বলো একটা করে। 4टी चेकও আছে যারা যারা পায়নি, जिसको अभी तक नहीं मिला। नाम बोलने से आप प्लीज मेहरबानी करके आ जाइए। भारत थामी, भारत थामी पहले हम चेक देता है, बाद में नकली का ये देगा। हाँ, इसका बाद किरण कुमारी, किरण कुमारी आइए। और बच्चा के ना इलाओ फॉर योर चाइल्ड, ओके बसिए दाओ। हाँ अच्छा, देन रीता छेत्री, रीता छेत्री आइए मैडम। अच्छा आप नहीं आ सकते, आप बैठे, आप बैठे। ये आपका चेक बैंक में जमा कर दीजिए। 4 मैडम सविता राय, सविता राय बच्चे। नाउ स्टार्ट होमगार्ड। मैम दिवस प्रधान, दिवस प्रधान नौकरी का जो अपॉइंटमेंट लेटर, पुलिस में काम करोगे स्पेशल होमगार्ड, आप लोग तो इसमें काम करने पसंद करते हैं। नगेन तमंग, नगेन तमांग, इसके लिए क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है, ये हमारा स्पेशल है। अंकित राय, अंकित राय उधर स्पेस को मुख दिखाओ, प्रेस तुरंत लेने जाते हैं। हाँ, नीमा शेरपा लिंबू, नीमा शेरपा लिंबू इधर से आ जाओ। हाँ, दीप किरण सेवा, एलबी তুমি এদিকে চলে এসো, এলবি গৌতম চলে এসো। হ্যাঁ, दीप किरण सेवा, दीप किरण सेवा, साहिल प्रधान, शाही प्रधान, रिंचेन लामा, रिंचेक लामा। तुम्हारा घर में हम गया था, परिवार का साथ मिल करके भी आया। थैंक यू सो मच। रवीन छेत्री, रवीन छेत्री, फेंडो डुलमा भूटिया, रिवासना दहाल, হয়ে গেছে। তাহলে আর যে 4টে চেক দিলে তাদেরটা চাকরিও দিয়ে দিয়েছে তো। আচ্ছা, তাহলে যারা যাদের ফ্ল্যাট অ্যাফেক্টেড হয়েছিল সবাইকেই 5 লাখ টাকা করে, এবং চাকরি আমরা কিন্তু 7 দিনের মধ্যে করে দিলাম। नाउ यू कैन जॉइन व्हाटएवर यू हैव द डॉक्यूमेंट। नाम एड्रेस का नहीं है तो अब इधर में लिखा लो, कैंप चल रहा है। एजुकेशन और क्वालिफिकेशन को हमका ज़रूरत नहीं है, रीड एंड राइट में हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए चिंता मत करो, स्पेशल ड्राइव है, स्पेशली करा है विक्टिम्स के लिए। आप लोग अच्छा रहे ठीक से, जब तक घर ठीक ठाक ना हो आप इधर में रहो, आपका किचन चलेगा, आपका पूरा बंदोबस्त चलेगा। एवं तुम्हें रिलीफ मटेरियल दीते शुरू करो। पहले आप लोगों को रिलीफ मटेरियल मिला ना, पहले 2 दफे मिला, अभी भी একটা করে দিয়ে দাও সবাইকে। 3-4 জন হাত লাগাও, 7 বেঞ্চ আর একজন চলে যাও। খানা কাপড়া সব कुछ है। ভারী আছে, আমি একটা ওনাকে দিদি, উনি আসতে পারবেন না, বসে আছেন। সবাইকে দিয়ে দাও। अच्छा ये लोग तब तक दे, हम आ रहे हैं।
सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। आप लोगों ने बहुत काम कर रहे हैं, एक मानविकता का काम है। जिंदगी में बार बार नहीं आता है, लेकिन जब आते हैं लोग दुख में पड़ते हैं तो मानुष को सेवा करने का एक मौका मिलते हैं। अच्छा, एवं एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू करবার জন্য কালকে জিটি অফিসে লালকুটি, তাই তো? ওখানে বেলা 1টায় মিটিং ডাকা হয়েছে, ওখানে আপনারা যেতে পারেন। কালকে ওই মিটিংটা করার জন্যই আমাদের আজকে মানে কালকের দিনটা থাকতে হচ্ছে, কারণ ওটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। আলিপুরদুয়ারে যেমন আমরা মানে একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে আমরা কী কী করলাম, কী কী বাকি আছে, সেগুলো সমস্ত মানে স্টক টেকিং করবার জন্য। এবং পরশু দিনই আমরা ফিরে যাব, একটা দিন শুধু এই মিটিং করার জন্য আমাদের থাকতে হলো। সুতরাং বাদবাকি সমস্ত এলাকা আমি কভার করে দিয়েছি। আর কেউ কেউ রাজনীতি করছে ধূপগুড়ি ময়নাগুড়ি নিয়ে। আমি প্রথমেই বলি, আমি যেদিন নাগরাকাটা গেছিলাম, এই মিরিক ব্রিজ দেখতে গেছিলাম ওই দিকটা, ওই সাইডটা, সেদিনই কিন্তু আমি অরূপ বিশ্বাস, গৌতম দেব, নির্মল রায়, যিনি ওখানকার এমএলএ, ডিএম, এসপিরা সবাই মিলে তারা কিন্তু প্রত্যেকে ধূপগুড়িতে 3টে ক্যাম্প ভিজিট করেছেন এবং তারা এখন রিলিফ শেল্টারে নেই। আমি খোঁজ নিয়েছি কাল, তাদের বাড়ি বাড়ি যাতে রিলিফ পৌঁছে যায় তার জন্য কালকে রিলিফও হ্যান্ডওভার করে দেওয়া হয়েছে। 3বার করে রিলিফ দেওয়া হয়েছে। ঘর বাড়িগুলো যাদের ভেঙে যায়, ধূপগুড়ি ময়নাগুড়ি, ওগুলো করে দেওয়া হবে। আর ময়নাগুড়িও তাই। আপনারা জানেন আগের বারেও ময়নাগুড়ি জলপাইগুড়ি যখন সাইক্লোন হয় আমি নিজে এসেছিলাম, চালসায় প্লাস ফ্লাড হয়েছিল, আমি নিজে এসেছিলাম। এবং ধূপগুড়ির যারা ক্যাম্পে ছিল, আমি অরূপের ফোন থেকে তাদের সাথে স্পিকারে কথাও বলে নিয়েছি, ঠিক আছে? সুতরাং যারা কেউ কেউ হতাশ করছেন মানুষকে, তাদের বলবো হতাশ না করে তারা চেষ্টা করুন মানুষকে একটু নিজেদের থেকে হেল্প করাবার। আপনাদেরও তো একটা দায়িত্ব রয়ে গেছে যারা এসব করছেন। বিজনেস করবেন, বিজনেস করুন ভালো করে, কিন্তু বিজনেসের একটা দায়ও রয়ে যায়, মানুষ বিপদে পড়লে তার পাশে দাঁড়ানো। কোনো কিছু করবেন না আর বিজেপির টাকায় বড় বড় ভাষণ দেবেন, একদিন ঘুরে ফটোশপ করে সব পালিয়ে গেছে, তারপরে কারো পাত্তা আছে? বাড়ি বানাবো আমরা, ব্রিজ বানাবো আমরা, ল্যান্ডস্লাইড পরিষ্কার করব আমরা, রিলিফ দেবো আমরা, কিচেন চালাবো আমরা, সেন্ট্রালের কোনো ভূমিকা নেই, নাথিং ইজ দেয়ার, শুধু রাজনীতি। আর তার মধ্যে সরি আমি নর্থ বেঙ্গলের 2-1 সবাই নয়, তারা মানুষকে হতাশ করবার জন্য উল্টো পাল্টা নিউজ দিচ্ছেন। আজও তারা করেছেন আমি মিরিক যাচ্ছি না। আপনি কী করে জানলেন? উনি কি ভগবান নাকি? কালকে আমরা 7 ঘন্টা জার্নি করেছি, করে কার্শিয়াং এসে পৌঁছেছি। যে জায়গাগুলো আমরা গেছিলাম, যারা আমার সাথে গেছিলেন তারা দেখেছেন কত দুর্গম জায়গা, আগে কেউ হয়তো যায়ও নি অত ভেতরে। এবং আমি গেলাম বলেই রাস্তার কাজগুলো শুরু হয়ে গেছে। একটা পায়ে হাঁটার মতো একটা সিস্টেম করে দেওয়া হয়েছে, পাকা ব্রিজও হচ্ছে। নাগরাকাটায় আগের দিন যে ব্রিজের কাছে গেছিলাম সেই ব্রিজটাও কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো যারা দিন রাত পরিশ্রম করছে তাদের জন্য আপনারা বলবেন না? রোহিণীর ল্যান্ডস্লাইডটাও ক্লিয়ার করার জন্য দিন রাত পরিশ্রম করা হচ্ছে। এছাড়াও ওরা ওখানে একটা নতুন পাকা ব্রিজ করছে, পিডাব্লিউডির প্ল্যানে আছে। অলরেডি রুরাল ডেভেলপমেন্ট থেকে রাস্তাঘাটগুলো ওখানে করতে শুরু করে দেওয়া হয়েছে। একটা স্কুল আমাকে বলেছিল, আমি কালকেই অর্ডার করে দিয়েছি। সুতরাং আপনারা নিজে চোখে দেখতে পাচ্ছেন যে একবার রিলিফ দিয়ে পালিয়ে গেলাম তার নয়, এটা কন্টিনিউয়াস করা হচ্ছে। কারণ মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন মনে রাখা উচিত এটা করে আমরা কাউকে দয়া করছি না, এটা আমাদের কর্তব্য, দায়বদ্ধতা, মানুষের পাশে দাঁড়ানো। আর যারা কিছু করে না, বড় বড় বাত করতে হয়, বড় বড় करते को तो कुछ नहीं है, खाली बदनाम करते हैं। हम उसका साथ में नहीं हूँ, शामिल नहीं हूँ। हम आम जनता का पास में हैं। हम इंसानियत के रूप पे
ইনসান কা কাম করতে হয়, মানুষের কাজের জন্য আমি আছি। সন্দেশখালিতে আপনারা জানেন একটা সাইক্লোনে কতগুলো ঘর ভেঙে গেল, পরের দিন পুলিশ ঘরগুলো তৈরি করে দিয়েছে উইদিন 24 আওয়ার্স। এটা একমাত্র আমাদের গভর্নমেন্ট পারে, আর কেউ পারে না। আপনাদের থ্যাংক ইউ মিডিয়া, আপনারা অনেক দূর দূর থেকে এসছেন। যদি থাকার জায়গার প্রবলেম হয় বলবেন। দার্জিলিং ট্যুরিস্ট লজটা আমি ডিএমকে বলবো, প্রীতিকে, সাংবাদিকরা যারা দূর থেকে এসছে, যারা লোকাল নয় থাকার ব্যবস্থা, তারা যেন ওখানে তোমরা 2-3 জন মিলে থাকতে পারো, ঠিক আছে? আজকে রাত্রিটা আর কালকে পরশু দিন তো চলে যাবে, কালকে প্রোগ্রাম আছে, তাই প্রোগ্রাম যদি তোমরা কভার করতে চাও, ঠিক আছে? थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। एंड रियली वी आर सॉरी फॉर दिस नेचुरल कैलामिटीज़। ये तो हमारा हाथ में नहीं है, कभी कभी पहाड़ में ऐसा होता है। और भूटान से 56 रिवर से पानी छोड़ दिया, पूरा ब्रिज उड़ गया, घर बाड़ी तोड़ गया, पूरा रास्ता चला गया, स्कूल चला गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर चला गया। जैसा सुकिया का पहले एक गाँव सभा का ऑफिस चला गया, एक स्कूल भी चला गया, तो उसको हम कर देगा, हम पीडब्ल्यूडी को बता दिया, ठीक है? आप लोग अच्छे से रहे। जिसको ज़िंदगी में परिवार का कोई के देहांत हो गया है, डेथ हो गया है, उसको तो कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन तब भी आप लोगों का, पुलिस ने बहुत सारे शुक्रिया है, पुलिस का, सिविल को, फायर ब्रिगेड का, पीडब्ल्यूडी को, कि हम देखा 3-4 बच्चा मर गया, लेकिन उसको माताजी को हम लोगों ने रेस्क्यू कर पाया। ये भी कम बात नहीं है। अगर पुलिस टाइमली नहीं जाते तो बहुत सारे लोग का देहांत हो जाता। मिरिक में जो घर तोड़ा वो तो 3 ताला बाड़ी है, इतना बड़ा घर है, लेकिन मिरिक बेबी पहाड़ है। उसमें क्या होता है, मिट्टी नरम होता है। एक दफ़े अर्थक्वेक हुआ था, आपको मालूम है? 7-8 बरस पहले मैंने आया था, 6-7 आदमी का देहांत हुआ था, मेरे को याद है। तो इसी के लिए आप लोग अच्छा से रहे, सुस्वस्थ रहे। आपका पेपर ऊपर का जिसको लॉस हो गया है, अभी कैंप है, कैंप चल रहा है, आप सब करा लो, जैसे आपको इधर उधर घूमने ना पड़े। आपका रिलीफ सेंटर का पास में कर दिया हम, हमारा जो हमारा पड़ा हमारा समाधान जो आप कैंप हो रहा है, उसका साथ साथ में इसको भी हम जोड़ दिया, जैसे आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, सिस्टर्स, हेल्पर्स, द कैंप ओनर्स, 2 कैंप में काम कर रहे हैं, वॉलंटियर्स, पुलिस, district administration, all the departments, municipality, and all the people, and media also. Thank you very much for your cooperation. GTA also, and I will request to all of you, all the media, please cooperate with us. This is not the political election. This is the natural calamities. This time I think you should not do any politics. और हमारा बात पे डिस्टॉर्शन मत करो। कोई किया है, मैंने देखा है, इसी के लिए मैंने तैयार किया है। कोई कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट आप लोग पूछेंगे तो हम नहीं बताएंगे कि आप लोग सब नहीं करते हैं, लेकिन किसी को प्लान करके भेज देता है। हराम जो बोलता है उसको आधा निकालता है, आधा नहीं निकालता है, झूठा बात कहते हैं।